Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? Great? Very good. Hi, we are from 10th group and we wanna present our discussion result about team-based and project-based teaching. Our group consists of 4 persons. The first is Dewa Sumantaka, Mariatun Solika, Fitria Nur Fatimah, and Anggi Nurtania Sari. Definition of project-based learning. Project-based learning is a learning method that can be applied at all levels of education. In these learning methods, the educator acts as a facilitator. Project-based learning aims to find solutions to problems. Besides that, students learn to concept of problem solving and develop critical thinking skill. Project-based learning focus on real problem solving, groups works, feedback, discussion, and final report. Jadi, project-based learning adalah metode pembelajaran yang dapat diaplikasikan di semua level pendidikan. Dalam metode pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator. Dalam project-based learning, murid diwajibkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru untuk mengasah kemampuan otaknya. Project-based learning fokus pada real problem atau bisa juga disebut problem yang nyata. Terus, project-based learning biasanya dilakukan dalam satu grup kecil ataupun grup besar. Dalam project-based learning lebih banyak dilakukan diskusi kelompok dalam memecahkan sebuah masalah. Dalam project-based learning terdapat beberapa step. Learning step in project-based learning as developed by the George Lucas Educational Foundation 2005. First, start with the essential question. Learning begins with questions that can assist students to perform an active thinking topics that are in line with real world realities and starting with an in-depth investigation. Jadi, step pertama dalam project-based learning ada penentuan pertanyaan mendasar. Jadi, yang pertama harus dilakukan oleh guru adalah memberikan pertanyaan yang mendasar kepada murid agar murid bisa mendiskusikan masalah itu dengan baik. And then selanjutnya, design a plan for the project. Planning contains the rules of the game, the selection of activities that can support in answering essential questions by means of a variety of possible subjects, as well as knowing the tools and materials that are associable to assist with project completion. Dan yang kedua adalah mendasari perencanaan proyek. Yang dimaksud di sini adalah guru harus memberikan dasar yang tepat dan planning yang bagus untuk dilakukan murid agar murid dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. The next step of project-based learning on the YouTube link that we shared before,
Step number 3 is create a schedule. So, teacher and students collaboratively arrange activity schedules in completing projects. So, activities at this stage include: the first is create a timeline to complete the project, and the second is set deadlines for completion. The third is bringing students to plan new ways, and the last is guiding students as they make their way. Jadi di dalam video tersebut, guru itu memberikan pedoman atau memberikan pengarahan kepada peserta didik untuk menyusun jadwal ketika akan membuat proyek video. Nah, gunanya untuk sebagai pedoman agar pelaksanaan pembuatan proyek video itu berlaksana atau terlaksana dengan baik. The next step is step number 4. Step number 4 is monitor the students and the progress of the project. The teacher is responsible for monitoring the activities of students while completing the project. Monitoring by facilitating students in each process. Jadi di sini guru memberikan panduan seperti yang pertama, memberikan lembar kerja peserta didik berupa bacaan tentang Curug Lewu. Kemudian setelahnya guru juga memandu siswa dalam mendownload foto berupa Curug Lewu tersebut. Setelahnya guru juga memandu siswa dalam memasukkan hasil foto yang telah didownload, kemudian hasil rekaman yang telah didownload terkait materi Curug Lewu ke dalam aplikasi Viva Video. Step number 5 is assess the outcome. Assessment is carried out to assist teachers in measuring the achievement of standards, play a role in evaluating the progress of each student, provide feedback about the level of understanding that has been achieved by students, assisting teachers in developing the next learning strategy. Jadi di dalam step ini atau dalam sintaks ini, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil proyek videonya di depan kelas. Agar guru bisa menilai level apa yang sudah dicapai oleh peserta didiknya. The last step atau step yang nomor 6 adalah evaluate the experience. At this stage, students are asked to express their feelings and experience while completing the project. Teachers and students develop discussion in order to improve performance during the learning process. So, in the end, a new inquiry is found. Jadi di step yang terakhir ini, guru itu menanyakan kepada peserta didik apa sih pendapat mereka, apa perasaan mereka ketika sedang mengerjakan proyek video tersebut. Ada yang menjawab bahwa dia nervous ketika menjelaskan di depan kelas, ada yang merasa jengkel ketika dia sedang mendownload foto tapi sinyalnya tidak baik dan tidak terdownload. Nah, di situ juga guru memberikan masukan kepada peserta didik agar di proyek-proyek selanjutnya mereka sudah tidak merasakan hal yang seperti itu lagi. Hi, I want to explain about team-based teaching. Team-based is the process of teaching and learning activities that presented based on the themes that will be expanded to other subjects. Some experts describe team-based as an approach to language teaching, in which the whole course is structured around certain topics and themes. The models of team-based are one center and four stage. One center is the learning environment, which is the integration of two aspects: teacher-led face-to-face teaching environment and the virtual learning environment that students self-exploring in it, and teachers process control it. The four stages are learning leading in, learning plans, learning implementation, and learning evaluation.
Team-based adalah proses kegiatan belajar mengajar yang disajikan berdasarkan tema-tema yang akan diperluas ke mata pelajaran yang lain. Beberapa ahli menjelaskan team-based sebagai pendekatan pengajaran bahasa di mana seluruh kursus terstruktur di setiap topik atau tema tertentu. Model dari team-based ini adalah one center dan 4 tahap atau 4 stages. One center berarti bahwa lingkungan belajar yang merupakan integrasi dari 2 aspek, yaitu lingkungan pembelajaran tatap muka yang dipimpin oleh guru dan lingkungan belajar virtual yang terdapat self-exploring murid dalamnya. 4 tahap tersebut adalah learning leading in, learning plans, learning implementation, dan learning evaluation. Okay, the first stage is learning leading in. It means teacher choose a theme that should for students. Based on video that my group choose, the theme or topic used is about transportation. The teacher will give explanation and examples about kind of transportation. And the second stage is learning plan. It means teacher develop study plans and design the process of learning activities. After choose topic of our theme, then teacher show some video animation about transportation used as stimulus to students, with the goal that students can be interested to the theme that will be studied. The video also contains songs, so the teacher asks students to sing together. With that strategy, active learning atmosphere will be built. Tahap pertama yaitu learning leading in, yang berarti guru memilih tema atau topik yang sesuai dengan murid. Berdasarkan video yang dipilih kelompok saya, tema atau topik yang digunakan adalah tentang transportasi. Guru akan memberikan penjelasan dan contoh tentang jenis-jenis transportasi. Kemudian tahap yang kedua adalah learning plan, yang berarti guru mengembangkan study plan dan mendesain proses pembelajaran. Setelah memilih tema atau topik, kemudian guru menunjukkan video animasi tentang transportasi yang digunakan sebagai rangsangan atau stimulus kepada murid supaya murid dapat tertarik dengan tema atau topik yang akan dipelajari. Video itu juga terdapat lagu sehingga guru meminta murid untuk menyanyi bersama-sama. Okay, I will continue the presentation. The third stage is learning implementation. This stage is when students accomplish the thematic learning tasks in self-exploring, collaboration, and sharing environment. Each student's specific learning process is transparent for teachers, and teachers only can see the progress. Teachers act as supporting role that controlling the learning process. After show the video, teacher asks questions to students about example of transportation. After that, teacher give explanation about kind of transportations and the example clearly using card that contains picture of the transportations. Teachers explain 3 kinds of transportations are land transportation, water transportation, and air transportations. Tahap ketiga yaitu learning implementation. Nah, dari tahap ini siswa itu mengeksplor dirinya sendiri melalui berkolaborasi dengan alam sekitar. Nah, setelah guru menayangkan video tadi, guru tersebut bertanya kepada siswa tentang contoh dari transportasi. Kemudian guru memberi penjelasan mengenai macam-macam dari transportasi dan juga contoh dari transportasi menggunakan kartu yang di dalamnya itu terdapat gambar. Kemudian guru menjelaskan dan menyebutkan 3 macam dari transportasi, yaitu ada transportasi darat, transportasi air, dan juga transportasi udara. Then teacher give an activity to students. There are small pictures of transportation and a whiteboard with pictures of air, land, and water.
Teacher asks students to pass a small pictures of transportation to the whiteboard. For example, student pick a train pictures, then students should pass in whiteboard on the land picture because train is kind of land transportations. Kemudian guru memberi aktivitas untuk murid, yaitu berupa memberikan gambar kecil yang isinya itu gambar dari transportasi. Kemudian ada juga disediakan papan tulis, yang mana di papan tulis itu ditempeli gambar daratan, laut, dan juga udara. Nah, untuk tugasnya itu seperti setelah guru memberi gambar, tadi kan contohnya itu gambar dari kereta. Guru memberi gambar kereta, lalu siswa itu menempelkan kalau kereta itu harusnya di mana, di darat, di air, atau di udara, gitu. The next activity is crossword game. There are words and pictures of transportation. Teachers ask students to cross the word according to the name of transportation. For example, the word ship. Students should cross the word SHEP. Aktivitas selanjutnya yaitu teka-teki silang, di mana guru menyediakan gambar-gambar transportasi, kemudian ada huruf-huruf acak. Nah, di situ nanti siswa menggabungkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan nama transportasi. Nah, contohnya itu tadi ship. Ship itu kan dari SHIP. Nah, nanti digabungkan menjadi satu kata yaitu ship yang artinya kapal. Aktivitas terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Dalam video tersebut, guru menyebutkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. The last is the differences between theme-based learning and project-based learning. The first thing is about teacher-led and students-led. Nah, jadi di sini perbedaan yang pertama yaitu kelas itu dipimpin atau lebih berpusat kepada guru ataupun muridnya. Nah, kalau tema itu pembelajarannya itu lebih berpusat kepada gurunya, dan yang project based learning itu lebih berpusat kepada siswanya, karena di dalam project itu nanti guru itu sangat melibatkan siswanya dalam melaksanakan project tersebut. And the second thing atau perbedaan yang kedua itu perbedaannya terjadi di dalam lingkup kelasnya. Nah, kalau theme based learning itu lingkup kelasnya itu bisa di kelas manapun. Nah, efektifnya itu 10 sampai 12 siswa. Nah, kalau project based learning itu yang bisa masuk itu hanya orang-orang yang mempunyai minat yang sama. Jadi, sehingga di dalam kelas itu nanti, lingkup kecil itu nanti, siswa itu bisa fokus terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, third things itu membahas perbedaan tentang luas atau spesifik tema yang akan dibahas. Nah, kalau yang temanya itu bakal lebih luas, pembelajarannya yang dipilih itu akan lebih luas, seperti musim, ekosistem gitu. Jadi luas, semuanya akan dibahas. Nah, kalau project based learning itu nanti yang akan dibahas itu secara spesifik saja. Misalnya, seperti dalam video yang telah kami share, itu temanya adalah ekosistem, dan subtemanya itu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi lingkupnya lebih kecil, lebih spesifik.